ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ngora iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Iniyan mga notisya na hikayhan ESTE News, Webes, Pecha 4 hiton Oktubre. Mga laray uluhan, ito na aton mga sumat. President Duterte nagsadin ayuda para iton mga sundalo, didahan niya pagbisita han Northern Samar. Aprobado na han Kongreso iton proposed 2019 budget. Ngan iton publiko, papahibaroon kung may sakit iton presidente. Ngan para hadetali ito naton mga notisya, dugang nga suporta iton ihahatag ni President Duterte ha mga sundalo para mas pakusgon iton kampanya kontra insurhensiya. Ang presidente in binisita ha Northern Samar kasangkulo para kahimang rawon ang mga sundalo iton 803rd Infantry Brigade nga nakabase ha Camp John Ponce, Sumuroy. Nagsaring ang presidente nga kinahanglan pakusgon iton intelligence gathering, dara kay inila iton makaka-neutralize iton mga kaaway, labi na iton New People's Army, nga padayon nagiot sa mga bungto iton Northern Samar ngan paggagrani nga mga lugar. Siguro nga matatagan hira ngan iton ira mga pamilya iton kaangayan nga suporta sosyal ngan pinansyal. Nagsaring pa ang presidente nga diri mag-iiha, tatagan hin sidearms iton mga sundalo. Kasumpay hinigin tagusya niyan mga sundalo ang 803rd Brigade, darahan ira mga accomplishments, kaupod na ang ira suporta di dahiton gera kontra droga, ngan darahan damo nga mga leaders sa New People's Army nga nag-surrender, iyan na nga tuig. Nganya na nga gabi bubuhaton iton ikaupat, iton Dayaw concert, nga bubuhaton ini dito habung to hiton Giwan. May ara kita live report, tikang kan Alren Beronio. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ngora iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Babalikan natin ni Alren Nirunian. Hapag papadayon ito natin mga sumat, ginabrihan kakulup ino sa nga Interagency Statistical Exhibit and Tourism Fair. Hapangunguna ni Regional Director Wilma Perante itong Philippine Statistics Authority Regional Office 8, ngan Tourism Officer Rodel Balyarbare itong Department of Tourism. Iton Statistical and Tourism Fair, iton highlight, iton kanan niya nga tuig pagsalinurog, iton ika-29 nga National Statistics Month nga may ada tema, Exploring Philippine Wonders in Numbers, Statistics Towards Sustainable Tourism Development. Iton tema inagpapakita, iton importansya iton statistics para maabot ino sa nga progresibo nga sustainable tourism growth para iton Pilipinas. Iton exhibit in abre tubtub hiton Oktubre 6. Ngan para ito natin mga sumat national, gin-aprubahan han Kamara Baha ang Proposed General Appropriations Act o iton 3.757 trillion pesos nga budget para hiton 2019. Pasado alas 8 Miyerkules han gabi han aprubahan inihan Kamara, pinaagin pagburutos la hin ayes and nays. Usala nga amyenda na aprubahan kakulup, ini ang realignment hin 51.792 billion, tikang inihan DPWH nga una na igin alutaga para hin mga prohekto didahin 15 nga mga rehiyon. Ang realigned nga pondo in gagamiton lugod para hin mga proyekto ha DPWH ngan ibang nga mga ahensya. Iga-itemize pa iton pondo hiton Kamara ngan iton reallocations in paghihingadayan hin small committee nga ginporma gihapon kagabi. Pagtutuhayon iton individual amendments nga dahiton General Appropriations Act, upod hini iton mga commitments hin mga magbabalaod nga umentuhan iton budget hin pipira nga mga departamento ngan mga ahensya. Ini nga small committee in ginkukomponer ni Congressman Rolando Andaya, Maria Carmen Zamora, Federico Sandoval II, Corazon Malanyaon, Danilo Suarez, Anthony Bravo ngan Edsel Agman. Ini nga komite in gintagan tubtub Oktubre 9 para ma-finalize iton mga amyenda.
Iton ika-17 nga Kongreso in ma-adjourn itong sesyon, yan ang Oktubre 13, samtang iton ultimo nga session day in igintakda di dahiton Oktubre 10. Igin-extend han Commission on Higher Education nga dahiton Oktubre 30 ang deadline para igsumiter hiton mga universities and colleges and applications han mga estudyante nga karuyag makatagamtam hiton tertiary education subsidy haylarum hiton free education law. An original deadline in igintakda kuntan Setyembre 30. Nagsiring ang CHED nga nakakarawat na hirahin harani 175,000 nga mga applications para hin TES benefits tikam hin 524 nga public and private educational institutions. Iton 16 million pesos nga budget para hiton TES in makakasuporta hin 300,000 nga mga estudyante. Iton TES in ibala iton free tuition scheme, darakay di rela tuition iton sagutin kundi allowance para hin mga libro, transportation, boarding, supplies ngan iba pa. Iton mga estudyante tikam hiton mga pribado ngan pampubliko nga mga eskwelahan in pwede maka-apply para hiton TES. Sumala iton CHED tatagan prioridad iton mga estudyante nga tinuod nagkikinhanglan hini nga ayuda. Samtang nagsaring ni Budget Secretary Benjamin Diokno nga may ada 11 bilyon nga dugang nga alokasyon para naman hini nga programa niyan hiton sunod nga tuig nga dara hini makaka-avail in maabot 500,000 nga mga estudyante han nasabi nga ayuda. Angay naman ikonsiderar hiton mga teacher education institutions iton pag-administrar hin entrance exams para hiton mga ma-enroll para mas mapaupay iton kalidad hiton mga magturutdo dinhi ha Pilipinas. Ini ang rekomendasyon ni Javier Luque, Senior Education Specialist iton World Bank. Diday no sa nga forum han Philippine Business for Education na obserbaran daw nira iton open admissions policy hiton kurso. Angay gihapon iton exit examination nga kinahanglan pasaran hin estudyante antes siya tugutan nga makagraduate kang hinusang education program. Base iton datos iton CHED, iton average passing rate han board exam for teachers in 31% la didahan nakalabay nga napulo ka tuig. Subay naman hin datos tikam hiton PRC nga didahan March 2018 nga left exams 72% han examinees in mga retakers. Sumalapakan Luque iton pagsisiguro hin dekalidad nga mga magturutdo in angay maging prioridad hiton gobyerno. Magpapadayon kita hiton aton mga notisya kataliwan la hin mga pahinumdo. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang han newsroom, han Easter Summer News Service. ESTE News. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat ta kita nga tanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibalihan kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis. Nadadarot na. Asya ini itong rason kung kay ano nga usala kagabi nga uuran nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bungto linalapwas. Itong waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan asya ansyahan nga kausa hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagin pag pinanmilay, hininga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon, han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano an aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pahani
iton bayan. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Nga napagpapadayon ito naton mga sumat, pakyas ang Bureau of Corrections nga makakuha hinduga nga 5 billion pesos nga budget para maghimuhin unom nga mga regional facilities. Makukontento ana hira hinduga nga bed capacity didahiton ira mga prisuhan. Nagproibahay Bureau of Corrections Chief Ronald de la Rosa nga makakuha hin insertion para hin nga prison facilities pero waray iniuyunihan mga magbabalaod. Iton Bucor inusang attached agency hiton Department of Justice ngan may ada hini 2.9 billion pesos nga budget para hiton 2019. Hataas inihin 7% kumpara hiton budget yan nga tuig. Kareyag kunta ni De La Rosa nga maghimuhin mega prison sugad inhan ginpaplano ni President Duterte. Nagsiring ni De La Rosa nga kareyag kunta niya maghimo nga facility para hiton mga drug convicts iniin para masulbar na iton problema hiton drug trade o negosyo hiton droga didto hiton mga presuhan. Ngan iginbalhin na Anay General Jovito Palparan ngadto hiton New Bilibid Prisons. Sumala kan Justice Secretary Medardo Guevara gindarahi Palparan ngadto ha Bilibid pasado alas 7 han gabi niyan han Miyerkules. Kaupod ni Palparan hira Lieutenant Colonel Felipe Anotado ngan Staff Sergeant Edgardo Osorio nga pareho gihapon ginsentensyahan han korte. Hipalparan in detenido Fort Bonifacio didahan upat ka tuig nga pinanmatian aniya kaso. Napamatud-an hiya nga salaan hin kidnapping and serious illegal detention darahan pagkawarahan mga estudyante han University of the Philippines nga hirakarin Empenyo ngan Sherlyn Kadapan niyan han tuig 2006. Mapipreso hiya hin 40 anyos. Inamin naman ang Armed Forces of the Philippines nga diri pa beripikado ang listahan hin mga eskwelahan nga ginaaligar na sulod na hin mga rebelde komunista. Sumala hito na Armed Forces ira igin pagawas ang listahan hin mga eskwelahan ha Metro Manila nga posible ginagamit nga venues para pag-mobilize ngan pag-organisar hin mga estudyante pero iton ibahin nga mga eskwelahan in padayon pa daw nira nga ginva-validate. Una hini igin pahayagan sa armada nga may ada mga estudyante tikang hinapulo nga mga universidad in na-recruit para pumartisipar di dahiton Red October plot nga plano daw para patalsikon iton presidente. Kadaman ito nangunguna nga mga universidad kaupod na iton University of the Philippines inaada daw hanasabi nga listahan. Magpapadayon itong investigasyon kan mo kauson bisan kung nag-resign na ini como Assistant Secretary hiton PCOO. Himoka inaatubang hin mga reklamo ha ombudsman darahin breach of ethical standards. Hanhiya inakada pa hanasabi nga buhatan. Sumalakan ombudsman Samuel Martires igpapadayon nira iton investigasyon. Nagsiring pa Martires nga nagpadara na hirahin surat nga dukan moka nga magsumiter ini sa kubhinapulo ka adlaw hiton baton nga dahan reklamo nga iginsalawad kontra iya han Philippine Federation for the Deaf. Ginaakusar ni Rahimoka hin pagsupak han Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ngan han Magna Carta for Disabled Persons darahin sa nga video kundiin ira ginhimo nga pakakatawan and sign language. Mahibabaro iton publiko kung may ada seryoso nga sakit hiton presidente.
Iniamo naging patapod ni Presidential Spokesman Harry Roque, habot nga hiton mga espekulasyon bahin hiton estado panlawas ni President Duterte. Iniin kataliwan nga mapakyas ang presidente han pagtambong hinusang event dito ha Malacañang. Nagkagawas na liwat in mga hurub-hurub nga masakit ini, mayada mga reports nga nagsisiring temprano pa kakulupan aga han pumakadto hi Duterte ha Cardinal Santos Medical Center. Nagsiring spokesman Roque nga nag-day off la ang presidente kakulup. Gindiwara ni Roque ang mga hurub-hurub nga na ospital ang presidente. Maatinder kung tayo Duterte han turnover hin check etikang han pagkor dito mismo ha palasyo. Nagsiring naman hibonggo usa nga suok nga ayudante ni President Duterte nga binutlaw la ini darhan iya pagbiyahe nga duha katarman nga Tacloban didahan nakalabay nga adlaw. Ngan para hiton aton mga sumat tikang halangyaw dito ha Peru, ginbaliktad han Korte Suprema an iginhatag nga medical pardon kan anay Peruvian President Alberto Fujimori ngan nagpalusad hinmando nga ibalik ha prisuhan an anay presidente para niya pagserbihan ang sentensya darahin mga human rights abuse. Nagsaring ang Korte Suprema nga supak kabalaod ang pardon dara kayong mga crimes against humanity adto nga diri pwede pasayloon ha ilarum hiton Peruvian nga international laws. Iginmandohan presiding magistrate nga dakpo ni Fujimori ngandadon ha presuhan para pagserbihan ang nahabibilin nga 14 anyos han iya 25 anyos nga prison sentence. Masunod man daw hi Fujimori hini nga desisyon mentras pinanmamatian iton iya appeal sumala iton iya abogado. Hi Fujimori ingintagan han pardon ni anay President Pedro Pablo Kuczynski on humanitarian grounds. Mayada daw hini sa kita kasing-kasing nga nagtikagrabe darahiton kondisyon ha prisuhan. Ginkumpirmahan Spanish Supreme Court nga ginsentensyahan nga dahin upat nga hinto nga katuig nga pagkapreso hi Rodrigo Rato nga amo an anay hepe han International Monetary Fund kun IMF. Iniindarahin pag-abuso di dahin paggamit hin corporate credit card hinusa nga bangko di duha Espanya. Usa nga huwes iton lower court in magpapagawas iton iya order of imprisonment. Hirato inagin pinunuhan IMF tikang han 2004 ngad han 2007 ngan naging economic minister han Spain. Niyan han nakalabay nga tuig gin convict hiya han National Court darahin misappropriation of funds han hiya pa an namumuno han bangkiya usa ini nga Spanish bank. Mahugot naman nga gindidiwara ni Rato nga ginamit niya ang credit card para hin irregular ngan undeclared expenses. Gintagan hinmando iton Indonesian police nga pusilon iton mga tawo nga makikita nga nangangawat didtohan mga lugar nga apektadohan linog ngan tsunami ha Sulawesi, Indonesia. Iniin kataliwan nga persado daw pag-abrihan hin mga desperado nga survivors in mga tindahan para manguha hin pagkaon ngan tubig. Naaresto nahan mga pulis in pira katawo nga nangangawat dito hiton disaster zone ha Palu. Sumala hiton mga pulis kun may ada makita nga looters mapabutuhirahin warning shot ngan mapusil para diri na makapagliya pa iton suspect. Sumala hiton mga otoridad iniin para malikayan iton sobra nga samok didto hin lugar nga haros tanan han struktura in naruba. Tatagan gihapon ni rahin escort iton mga sasakyan nga nagdadara hiton supply. Sumala hiton United Nations Humanitarian Office, haros 200,000 katawo ito nagkikinahanglan hin kadagmitan nga ayuda, labi na iton pagkaon ngan tubig, masobra sa 60,000 nga mga balay ang nahibang darahan kalamidad. Ngan may ada kita live report, tikang dito hagiwan, yes kamin Alren Beronio. Samar para ito ni kaupat nga Dayaw concert din Alren Beronio. Hindi nga Dayaw concert din nga concert ito na diocesan ito na mga padi ito na Borogan clergy. Kaupon natin gihapon ni Bishop Crispin Marquez so din maghatag yung mensahe para hindi nga aton ikaupat nga final Dayaw concert din ni Hagiwan Samar. So mapapay nga gabi hayong tanan sa diri Maiha. In few minutes we'll start our Dayaw Borongan Clergy Concert din sa Giwan. Magdaray ni Hayo in mensahe nga pagpasalamat Hayo nga tanan sa support
nga mga pagampo na naton mga kapalian sugad man na naton mga religious women and men na naton simbahan sa Diocese ng Borongan. Sugad man naningkamot kami nga may kari sa liwat namon ang mga kabataan nga mag-decide nga magpadi nga magmadre kay sa simbahan niya na we need priests and religious to serve the church. So nagampo kami nga yan ang gabi malampuson ini nga konsepto na ato magapadian sugad man na ato mga religious men and women dinhi sa Giwan. So magabugtuan, I hope you enjoy the concert. Maningkamot kami nga ma-live ini sa Facebook yan ang gabi. Kay problema naman medyo maganda ang lugar doon pero we are still discussing to finalize everything but may idea nga may ada pa na day concert. So this is lang. This year or next year? Ay kung may ada man, we try our best nga this year. Either last week of November or first week of December. Man. So, then maraming salamat Bishop Crispin Marquez, the Bishop of the Diocese of Borongan. Of course, live kita, hindi na may ihang higayon. We are going to witness itong last and the final concert, itong the Dayaw concert, the Indian series of concert itong kapadian, nagtikang in Dolores, sinundan Borongan and Balanghiga. Of course, this is the dinhi bubuhaton itong Town Plaza, itong Giwan Eastern Samar. Live gihapon kita, tikang dinhi Giwan Eastern Samar, in Alden Veronio, Eastern Samar News Service. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. ESTE News. Thank you very much, Alden Veronio, kaupo di Bishop Marquez, tikang habungto iton Giwan. Ngan para hiton aton weather update, nagluyaan Bagyo Queenie, ultimo ini nakita mga 670 kilometros east-northeast iton Basco, Batanes, may ada maximum winds nga 150 kilometros kada oras haran iton sentro nagios ini north-northwest. So malahiton pag-asa, posible makagawas na iton bagyo tikang iton Philippine Area of Responsibility, unin na hiton gabi o di man ngani, buwas hiton aga. Inian kabugusan han mga notisya na hikay han ESTE News. Amoy ni Eden, maupay nga oras. Salamat sa iyong tanan. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. ESTE News. Mga kabugtuan ko didagang Kristo,